السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں تمام دوست بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اپنے چینل سٹوری نیٹ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ کہ میرا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آئیے آج کی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ایک رات کی بات ہے جب عماد اپنے کمرے میں بیٹھا اپنے موبائل پر کسی نمبر پر میسج کر رہا تھا جو اس کے دوست بلال کا نمبر سمجھ کر اس نے سیو کیا ہوا تھا، مگر دراصل وہ نمبر غلط تھا اور دوسری طرف ایک لڑکی زویا بیٹھی تھی جو اپنی پڑھائی مکمل کر کے فارغ بیٹھی موبائل دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کے نمبر پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا جس میں لکھا تھا، یار کل کالج ٹائم پر مل لینا، بھول مت جانا۔ زویا نے حیران ہو کر جواب دیا کہ معاف کیجیے گا، آپ نے غلط نمبر ڈائل کیا ہے، میں آپ کو نہیں جانتی۔ عماد نے شرمندگی سے معذرت کی اور بتایا کہ وہ اپنے دوست کو میسج کرنا چاہتا تھا، غلطی سے غلط نمبر پر چلا گیا۔ زویا نے ہنس کر لکھا، کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، بس آئندہ نمبر ذرا چیک کر لیا کریں۔ اس معمولی سی بات چیت کے بعد دونوں طرف سے سلسلہ ختم ہو گیا، مگر عجیب بات تھی کہ عماد کے ذہن میں زویا کا انداز تحریر اٹک گیا تھا، کیونکہ اس کے جواب میں ایک عجیب سی نرمی اور شرافت اور اپنائیت تھی۔ 2 دن بعد عماد نے دوبارہ ہمت کر کے میسج کیا اور لکھا کہ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گی اور معاف کریں اگر یہ تکلیف دہ ہو، مگر کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ زویا نے سوچا کہ یہ انسان برا نہیں لگتا، اچھا انسان لگتا ہے، اور جواب دے دیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے دن میں 1-2 میسج ہوتے تھے، پھر دن میں 10-12 میسج ہونے لگے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے اپنی روزمرہ کی باتیں شیئر کرنا شروع کر دیں۔ عماد نے بتایا کہ وہ ایک سافٹ ویئر انجینئر بننے کی تیاری کر رہا ہے، اور زویا نے بتایا کہ وہ گریجویشن کے بعد ٹیچنگ کا شعبہ اختیار کرنا چاہتی ہے۔ دونوں کی سوچ میں ایک عجیب مشابہت تھی جو انہیں ایک دوسرے کے قریب لا رہی تھی۔ کچھ ہفتوں بعد یہ معمول بن گیا کہ صبح اٹھتے ہی دونوں ایک دوسرے کو صبح خیر کہتے اور رات کو سونے سے پہلے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے۔ زویا کو احساس ہونے لگا کہ وہ عماد کے میسج کا انتظار کرنے لگی ہے، اور عماد کو بھی زویا کی باتیں سن کر دل میں ایک عجیب سا سکون ہوتا تھا۔ ایک دن زویا کسی پریشانی میں تھی کیونکہ اس کے امتحان کا نتیجہ توقع کے مطابق نہیں آیا تھا۔ اس نے یہ بات عماد کو بتائی تو عماد نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ ایک نتیجہ زندگی کا فیصلہ نہیں کرتا، تم بہت محنتی ہو، آگے ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ زویا کو یہ الفاظ سن کر بہت سکون ملا اور اسے احساس ہوا کہ عماد واقعی اس کی فکر کرتا ہے۔ اس کے بعد دونوں کا یہ رشتہ مزید مضبوط ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشیاں اور غم دونوں بانٹنے لگے، دونوں کو شریک کرنے لگے اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کی باتوں میں ایک نئی کیفیت آنے لگی۔ عماد جب بھی زویا کا میسج دیکھتا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی اور زویا بھی عماد کا نام دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس کرتی۔ ایک شام عماد نے ہمت کر کے زویا سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ کیسے ہوا، مگر تمہاری باتیں سننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور تمہارے بغیر دن ادھورا لگتا ہے۔ زویا یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے جواب دیا کہ مجھے بھی ایسا لگتا ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ یہ صرف باتوں تک محدود ہے یا اس سے زیادہ کچھ۔ عماد نے کہا کہ مجھے یقین ہے یہ صرف دوستی نہیں بلکہ
मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। ज़ोया की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यही वो बात खुद महसूस कर रही थी मगर कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने आहिस्ता से लिखा कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ मगर हमारे दरमियान फासले हैं। हमने एक दूसरे को कभी देखा नहीं। अम्माद ने कहा कि फासले सिर्फ जिस्मानी होते हैं, दिल की कुर्बत उन फासलों से कहीं बड़ी होती है जो हमारे दरमियान में है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और अपने घर वालों से तुम्हारा जिक्र करना चाहता हूँ। ज़ोया ने डरते हुए कहा कि मेरे घर वाले रवायती हैं, वो रवायती सोच रखते हैं। अगर उन्हें पता चला कि हम ऑनलाइन मिलते हैं तो शायद वो कबूल ना करे। अमाद ने हौसला दिया और कहा कि सच्ची मोहब्बत और नेक नियति के साथ किया गया फ़ैसला हमेशा कामयाब होता है। हमें सब्र और सच्चाई से आगे बढ़ना होगा। कुछ अरसे बाद अमाद ने अपनी अम्मी से बात की और उन्हें सब सच्चाई से बताया कि वो एक लड़की से मोहब्बत करता है जिससे गलत नंबर के ज़रिए मुलाकात हुई थी। अमाद की अम्मी ने पहले हैरानगी का इजहार किया, मगर जब अमाद ने ज़ोया की आदतों और इखलाक का जिक्र किया तो उन्हें यकीन हो गया कि उनका बेटा सही फ़ैसला कर रहा है। उधर ज़ोया ने भी अपनी अम्मी से बात शुरू की, जो शुरू में नाराज़ हुई मगर ज़ोया की सच्चाई और अमाद की नीयत देखकर आहिस्ता आहिस्ता मान गई। दोनों ख़ानदानों के दरमियान राब्ता हुआ और बड़ों ने मिलकर फ़ैसला किया कि दोनों बच्चों की खुशी ही उनकी खुशी है। कुछ महीनों की बातचीत और समझौते के बाद दोनों ख़ानदानों ने रिश्ता तय करने पर राज़ी हो गए। ज़ोया और अम्माद की जब पहली मुलाकात आमने सामने हुई तो दोनों में की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि जो रिश्ता गलती से शुरू हुआ था आज वो सच्ची कबूलियत और मंजिल की जानिब पहुंच चुका था। कुछ अरसे बाद दोनों की शादी हो गई और वो अक्सर अपने दोस्तों को हंसकर बताते थे कि हमारी मोहब्बत एक गलत नंबर से शुरू हुई थी मगर मंजिल सही थी। ज़ोया कहती थी कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि शायद किस्मत ने ही वो नंबर गलत डायल कराया था ताकि हम दोनों सही ज़िंदगी का साथी मिल सके। और अमाद हंसकर कहता था कि गलतियाँ बाज़ दफ़ा इंसान की सबसे बड़ी नेमत बन जाती हैं। इस तरह इनकी मोहब्बत की कहानी एक मिसाल बन गई कि सच्ची मोहब्बत और नेक नियति से किया गया फ़ैसला हमेशा बाबरकत होता है और तकदीर कभी कभी इंसान को हैरान कुन तरीक़ों से उसकी मंजिल तक पहुंचा देती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की कहानियों के लिए मेरा चैनल स्टोरी नेट ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें, नई वीडियो में फिर मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।